Og sa dili pa nato sugan atong for today's video, tan-aw sa tag commercial guys kay nay duha ka bata nag-contest og sayaw. Og diri magsugo na tong video guys no, kuyogi ko ninyo og naday ko diri sa Kanduman sa may Shell kay ari ko magpalit og pagkaon sa isda. Sa Shell na ko ninao guys pero unahan pagamay aning ilang tindahan. Layo-layo pag magibaktas gamay ani ni Jared guys so, pero unahan na ni gamay guys dire ra siguro kanang nayilo nga sakyanan guys ay pasensya lagi kayo og kurog ang kamera guys kay gikugos maguna ko si Jared guys para madali mi og kaabot kay ako ko siyang palakawon hinay kay bulakaw niya unsa naron orasa baya kay nagdagtom sad ang langit guys niya mura sa ni og kauwanon og naabot na dami guys no mao din ni ang pangan sa ilang shop guys so tanawan ninyo guys sa Triple C at ES Pit Shop guys nanari sa Kanduman guys sa may Shell ra ninyo makita og kinsa tong ganahan mamalit og isda nga klase isda dire lang mo guys kay mao man ni sila ang namaligya dire sa Kanduman ni nga rera ko guys no kay kaila masan mi ani mao man sila nga akong gibaligyaan sa una sa mga gamit sa kanang isdaan sa una sa kong magwang kay naman sa sila negosyo nga inani sa una niya napamotoy nang habilin mo sa sila nilarga sila sa dumako gibaligyan sa uban murag kaila sa mi aning babae nga nagtintag iya ni og ni nga rera ko guys og tanawin niyo mga ilang mga display guys so dagan gyud sila display dire guys og ako dingi nga guys magpalit ko koi king growth guys kanamo koy nga gibuhi dili gud kayo daghan ang koy na ko gibuhi murag tulo ra ni kabuok ni anay uban goldfish pero ako na lang sisagol sa pagkaon guys kay nagwa pa sila tilawg pagkaon ginani ko niya sa una mas daghan gid mamalit ginani mga branded nga lawg kay dali ra daw mutubo ang isda og nangutan ako sa tagiya guys nga daghan na display tino niya ni ana siya guys dili pagay ko na mao nang halin ni kanong uban og dira la flower horn guys so daghan sa sila ginani sa katong akong bantayan nga tindahan sa kumagwang og kini nga time guys nagpalit na kog lawg ani minordor ako gipalit ng 25 ang pack guys og wala na ako gingari guys para makatilaw sa ang mga isda nga gibuhi na ko mga branded sa diya ani amo mga branded kay sa una nga sa nagbantay kog tindahan guys daghan kay mamalit na ni kay mo ni branded daw nga lawg sa koy og gini nga time guys no gistrayahan nila Mr. Giyan samtang nagrepack siya guys ang gani sa mga mahalon nga lao guys iripack gini na mo sa una guys kay tagsara mo palit og mga binultugod kudaro mga kwartahan ang kasagaran sa uban paliton ka ng mga repack na pa daw nako gawas ani nga time guys so pakiton na mo guys sa dili isda na sa sila langgam guys so tag 500 daw ang para ni guys so okay ba usa nga klase di nga langgam nakalimot mo ko siya giingon guys 500 ang para na guys. Dire ra ko to bang video guys, daghang kay salamat ug ayon